लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आज पाकिस्तान भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां और मुजाहिरे जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसराइली जुल्म से जान छुड़ाने का वक्त आ गया, हमें गजा में एक आलमी मुहाफ़िज़ फ़ौज तैनात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माफिया हमें नाकाम नहीं कर सकता, इन्हें खौफ है कि हम कामयाब हो गए तो इनकी सियासी मौत हो जाएगी। मानावाला फैसल टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनत कश गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होकर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वबा के तनाजुर में लगाए गए लॉकडाउन की मुद्दत 15 जून तक तौसी कर दी। महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि लॉकडाउन 20 मई से 15 जून तक नाफिज रहेगा। पाकिस्तान में कोरोना से आज भी 102 अमवात रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,000 से तजाविज कर गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वफ़द की मुलाकात हुई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में कोरोना वबा से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन का अमल जारी है। फलस्तीन में गुज़िश्ता 11 दिनों से जारी इसराइली वहशियाना बमबारी के बाद अब जंगबंदी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र में इजाफे के बाद एक्सचेंज कंपनियों को रिलीफ फराहम कर दिया। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनियों के महफूज सरमाए की शरह में कमी का ऐलान किया। तिब्बी माहिरीन ने इंकशाफ किया कि कोरोना वायरस से मुतासर होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने वाले 15% मरीजों को दिमागी और असाबी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय हिंदू इंतहा पसंद जमात महाराष्ट्र अन्नू नरमान सिन्हा ने माहिर खान के भारत में काम करने की शदीद मुखालफत कर दी। समाजी राब्ते और माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ट्विटर ने अकाउंट वेरीफाई सर्विस बहाल करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अबू धाबी में मैचेस कराने की तहरीरी इजाजत मिल गई। टीमें कब रवाना होंगी, मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। हॉलैंड के माहिरीन ने पानी की तह में जमने वाली काई की मदद से दीदा ज़ेब डिजाइन वाला कपड़ा तैयार कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। आज पाकिस्तान भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। शहर शहर में रैलियां और मुजाहिरे जारी हैं, जिसमें दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज लहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मारूफ शायर फैज अहमद फैज की फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लिखी हुई ये लोरी आज हर फ़लस्तीन फूल का मुकद्दर बन चुकी है। फ़लस्तीन में इसराइल की जालिमाना और वहशियाना कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं, जिसके खिलाफ दुनिया भर में बाज़मीर अफराद मुजाहिरे कर रहे हैं। जहां मुसलमानों के क़िबला अव्वल की बेहुरमती पर मुस्लिम आमा में इस्तेराब फैला है, वहीं बहुत से गैर मुस्लिम भी इसराइली जारियत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम भी अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सड़कों पर निकल आई। कराची प्रेस क्लब के सामने फ़लस्तीन के हक में और उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरीन के नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के मुतअद्दिद स्टार भी एहतजाज में शामिल हुए। आज सैकड़ों फ़लस्तीनियों के कत्ले आम और नस्ल कशी पर हर दिल रो रहा है, लेकिन इसराइल अपनी हर धर्मी पर कायम है। इसराइली सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि जुमे से कबल गज़ा फायर बंदी की तवक्को नहीं करते। OPTV ग्लोबल कराची। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसराइली जुल्म से जान छुड़ाने का वक्त आ गया, हमें गजा में एक आलमी मुहाफ़िज़ फ़ौज तैनात करनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज अक़वाम आलम एक अहम नुक्ते पर खड़ी है। आज हम सब कुछ कर सकते हैं या नहीं, तारीख़ में लिखा जाएगा। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मरहले आते हैं जब फैसले नस्लें याद रखती हैं।
हमलों में एक हफ्ते में 250 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल के हमलों में हजारों फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसराइल अपने गुरूर और तकब्बुर से फलस्तीनियों पर हमले कर रहा है। फलस्तीन में बच्चों और खवातीन को शहीद किया जा रहा है। फलस्तीन पर मुजालिम किए जा रहे हैं और वजह बनने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। गजा के हर घर में इस वक्त सफ़े मातम बिछी है और मौत का साया है। हर घंटे बेरहमाना सानेहात रोनुमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 10,000 फलस्तीनी गजा में अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी कर चुके हैं। गजा हर लिहाज से इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। इसराइल पूरी दुनिया के सामने बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है। इसराइली जुल्म से अब जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फलस्तीनी अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और ना ही खामोश कराया जा सकता है। ऐसे हालात में जनरल असम्बली को अपना फ़र्ज अदा करना होगा। इस नाजुक मरहले पर हमें फलस्तीनी अवाम को मायूस नहीं करना। हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए कि इसराइल अपनी जारियत को रोके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माफिया हमें नाकाम नहीं कर सकता। इन्हें खौफ है कि हम कामयाब हो गए तो इनकी सियासी मौत हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौकंदी तामा शकील शाहरा का संगे बुनियाद रखने की वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे खराब माशी सूरत हाल माजी में किसी हुकूमत को नहीं मिली। हमने पहला साल मईशत को दुरुस्त करने में निकाल दिया, दूसरे साल कोरोना आ गया, हमने आवाम का ख्याल रखा और मईशत को भी बेहतर किया। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त हम कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क के हालात देख लें, सूरत हाल सामने है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाक में इक़्तिदार में आए तो पहले दिन ही कहा गया कि हुकूमत नाकाम हो गई। इन लोगों को खौफ है कि हम कामयाब हो गए तो इनकी सियासी मौत हो जाएगी। माफिया शोर करता है और ब्लैकमेल करता है क्योंकि ये खुद को कानून से बालातर समझते हैं। माफिया चाहता है कि इन्हें NRO दिया जाए या कोई सहूलत दी जाए। धमकियाँ दी जाती हैं कि NRO दो या फिर हुकूमत गिरा देंगे। इमरान खान ने कहा कि जहां कानून बराबर की सतह पर नहीं होता वहां जंगल का कानून होता है। चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम करें। रियासत मदीना में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के अहम किरदार हैं। उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह बड़े बड़े माफियाज को कानून के ताबे लाएंगे। कानून की बालादस्ती के बगैर माशरे में तरक्की नहीं कर सकते। मानावाला फैसल टाउन से ताल्लुक रखने वाला मेहनतकश गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होकर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। घर का सरबराह बीमारी का शिकार हुआ तो अहले खाना की जिंदगी भी इम्तिहान बन गई। महंगाई और गुर्बत के हाथों फसाया खानदान इमदाद के लिए मसला का मुंतजिर है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मानावाला फैसल टाउन से तल्लक रखने वाला मेहनतकश गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होकर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। घर का सरबराह बीमारी का शिकार हुआ तो अहले खाना की ज़िंदगी इम्तिहान बन गई। बूढ़े वालिदैन का सहारा, 5 बच्चों का बाप, घर का वाहिद कफील है। 3 साल कबल गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हुआ तो घर से खुशियां जैसे रूठ गईं। बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी करके ख़ानदान की कफालत करने वाला 45 साल रमज़ान पर मुश्किल वक्त आया तो अपनों ने भी मुँह मोड़ लिया। बीमार हो गया, बड़े ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ? ਆਪ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੱਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। 3 साल हो गए बीमार हुए। मस्कत में थे तो अब इधर आए पाकिस्तान में साढ़े तो बीमार है, इलाज नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के अखराजात भी नहीं पूरे कर सकते। घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं तो गुर्दों का मसला है। बीमारी का शिकार रमज़ान की 4 बेटियां और 1 बेटा है। गुजरते वक्त के साथ जिसम मफलूज होता जा रहा है। बेटियां बाप की बेहसी देखती हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। बूढ़ी माँ का दिल भी दुखी है। महंगाई और गुर्बत के हाथों पिसा ये ख़ानदान इमदाद के लिए किसी मसीहा का मुंतज़र। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वबा के तनाजुर में लगाए गए लॉकडाउन की मुद्दत में 15 जून तक तौसी कर दी। महकमा सेहत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि लॉकडाउन 20 मई से 15 जून तक नाफिज रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मार्केट्स के कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे। हफ्ता और इतवार छुट्टी के दिन होंगे और तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, मराकज सेहत, वैक्सीनेशन सेंटर, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, डेयरी शॉप्स, फूड डिलीवरी एंड ई कॉमर्स सर्विसेज 24 घंटे खुली रहेंगी। कोरियर एंड पोस्टल सर्विसेज, बिजली, गैस, इंटरनेट, सिल्वर एंड टेलीकॉम कंपनीज, कॉल सेंटर्स और मीडिया हाउसेज, ऑटो वर्कशॉप, ऑयल डिपो और तमाम किस्म की मंडियों, सब्जी, फल, अनाज और मवेशी को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले रखने की इजाजत है। तमाम इंडोर और आउटडोर रेस्टोरेंट पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। 24 अप्रैल की रात 12 बजे से तमाम रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी
پابندی برقرار رہے گی، جبکہ آؤٹ ڈور ڈائننگ، فوڈ کورٹس اور ٹیک اویز کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب بھر میں تمام انڈور شادی کی تقریبات، ریسٹورینٹ، کمیونٹی سینٹرز اور مارکیٹس پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ تاہم 1 جون سے 150 افراد کی گنجائش کے ساتھ آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات کی اجازت ہوگی۔ صوبے بھر میں تمام تفریحی پارکس پر مکمل پابندی ہوگی۔ جاگنگ ٹریکس کھلے رہیں گے۔ تمام مزارات اور درباروں پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ پاکستان میں کرونا سے آج بھی 102 اموات ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد اموات کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح تقریباً 5.59% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا صورتحال کے حوالے سے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے، جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 102 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 20,000 سے زائد ہو گئی۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 51,528 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,070 افراد کو کرونا کی تصدیق ہوئی اور ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح تقریباً 5.59% رہی۔ ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 63,229 ہے، جبکہ کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,93,461 ہو گئی ہے، جبکہ 8,10,143 افراد کرونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 3,04,771، پنجاب میں 3,32,000، خیبر پختونخوا میں 1,28,561 اور بلوچستان میں 24,318 ہو گئی، جبکہ گلگت بلتستان میں 5,454 افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کور کمانڈنگ لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز، جنرل آفیسر کمانڈنگ 10 ڈویژن میجر جنرل محمد انیک الرحمان، ملک DG رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عامر مجید، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، فردوس عاشق اوان سمیت سیکرٹریز نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی ایپس کمیٹی کا خصوصی اجلاس۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز، جنرل آفیسر کمانڈنگ 10 ڈویژن میجر جنرل محمد انیک الرحمان، ملک DG رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عامر مجید، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان، چیف سیکرٹری انسپیکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ سول عسکری حکام کے اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں کرونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا عزم کا اعادہ۔ اس موقع پر عسکری قیادت کی کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے سول حکومت سے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کا انسداد کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے تمام ممکنہ انتظامی اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل فلائٹ کی آمد رفت پر الرٹ ہوگا۔ کرونا بایو پازیٹیو انٹرنیشنل مسافروں کی نشاندہی یقینی بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنانے پر اتفاق۔ صوبے میں کرونا ویکسین سینٹر کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ۔ شہریوں کو کرونا ویکسین لگانے کے عمل کو مزید تیز کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کے تحت مؤثر اقدامات اٹھانے پر اتفاق۔ مارکیٹوں اور بازاروں کی بندش کے اوقات میں انتظامی اقدامات کے ذریعے مؤثر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ۔ لاہور شہر میں کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مؤثر مینجمنٹ کی علیحدہ پالیسی مرتب کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت کرونا مہم کے دوران 4,452 پیپرا میڈیکل سٹاف اور ویکسینیٹرز پر بھرتی کرے گا۔ اس پر بریفنگ بھی دی گئی۔ پنجاب میں آکسیجن کی سپلائی یقینی بنانے کے لیے 10 آکسیجن جنریٹر اور 200 آکسیجن کنسنٹریٹر مہیا کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب اپنے وسائل سے مزید ویکسین خرید سکے گا۔ سلمان لقمان، لاہور۔ صدر پاکستان عارف الوی سے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت عارف الوی نے کہا کہ حکومت کاروباری افراد کو مسابقتی اور منصفانہ کاروبار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت عارف الوی سے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے وفد کی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا کہ حکومت کاروباری افراد کو مسابقتی اور منصفانہ کاروباری ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے پائیدار معاشیت کے قیام کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے۔ مالی مشکلات کے باوجود تاجر برادری کو 1.2 خرب روپے کا مالیاتی محرک پیکج فراہم کیا گیا۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ کرونا کے دوران احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 1.5 کروڑ خاندانوں کی مالی امداد کی گئی۔ حکومت خواتین اور معذور افراد کی معاشی خود مختاری پر بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت خواتین اور معذور افراد کو 5% مارک اپ پر قرض فراہم کر رہی ہے۔
صدر مملکت عارف علوی نے کہا کہ تاجر برادری نے ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. تاجر ٹیکس ادا کریں تاکہ ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے مزید رقوم مختص کی جا سکیں. وفد نے صدر کو تاجر برادری کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا. وفد کی ٹیکس ادائیگی طریقہ کار مزید آسان بنانے اور موضوع کاروباری ماحول فراہم کرنے پر تجاویز. صدر مملکت کی تاجر برادری کو مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی فراہمی کی یقین دہانی. سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال خانپور میں کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. کورونا جیسی خطرناک وبا سے بچاؤ کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر خانپور میں 3 شفٹوں میں کورونا ویکسین لگوانے کا عمل تیزی سے جاری ہے. عمر کے لحاظ سے 50 سے 60 سال، 60 سال سے 70 سال اور 70 سال سے زائد افراد ویکسینیشن سینٹر پہنچ کر ویکسین لگواتے ہیں. سینٹر جو ہمارا ہے کورونا کا وہ خانپور THQ ہاسپٹل میں اسٹیبلش ہے اور کام کر رہا ہے. اس کی ٹائمنگ ہے صبح 8 سے 8 بجے تک. 2 شفٹیں ہیں ہماری. پہلی شفٹ صبح 8 سے 2 اور 2 سے 8. میری خانپور کے عوام سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو 1166 پر رجسٹر کروائیں اور جیسے ہی آپ کو کوڈ موصول ہو آپ فوری طور پر ویکسین سینٹر آئیں اور اپنی ویکسین کروائیں. ویکسین کی 2 ڈوزز ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دونوں ڈوزیں اپنی کمپلیٹ کروائیں تاکہ ہم اس کرونا جیسے موذی مرض سے محفوظ رہ سکیں اور اپنے معاشرے کو بھی سے پاک کر سکیں. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نجیب عالم کا کہنا تھا کہ خانپور کے شہریوں سے گزارش ہے 1166 پر رجسٹریشن ہونے کے بعد قریبی ویکسینیشن سینٹر پر تشریف لائیں اور اپنی کرونا ویکسین لگوائیں. نظر آتے ہیں عالمی منظرنامے پر. فلسطین میں گزشتہ 11 دنوں سے جاری اسرائیل وحشیانہ بمباری کے بعد اب جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستانی وقت کے مطابق عمل درآمد کا آغاز آج صبح 4 بجے سے ہو گیا. دونوں جانب سے اب تک کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی. امریکی میڈیا کے مطابق غزہ میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری اسرائیلی بمباری کے بعد اب اسرائیلی حکومت اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس تشدد میں فلسطینیوں کا زبردست جانی اور مالی نقصان ہوا جس میں 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. شہید ہونے والے ان فلسطینیوں میں 1/3 تعداد معصوم بچوں کی ہے. اسرائیل کے فضائی حملوں میں غزہ کی کئی کثیر منزلہ عمارتیں زمین بوس ہو گئیں. واضح ہے کہ حماس کی جانب سے یہ اعلان ہوا تھا کہ وہ جمعرات کی شب مقامی وقت کے مطابق 2 بجے سے جنگ بندی کر دے گا جبکہ اسرائیل کی جانب سے وقت کا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا. لیکن اب دونوں کی جانب سے جنگ بندی ہو گئی ہے. پاکستانی وقت کے مطابق عمل درآمد کا آغاز آج صبح 4 بجے ہوگا. اب تک کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی کابینہ نے امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ کے بعد جنگ بندی کا فیصلہ کیا. 11 دن میں اسرائیلی حملوں کے دوران 232 فلسطینی شہید اور 1900 سے زائد زخمی ہوئے. شہداء میں 65 بچے اور 39 خواتین بھی شامل ہیں جبکہ 1,20,000 سے زائد افراد کے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے. حماس کے حملوں میں 12 اسرائیلی بھی مارے گئے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی اور فلسطینی قیادت ذمہ داری ہے جنگ کے بنیادی اسباب پر غور کے لیے بات چیت کریں. دوسری جانب پاکستان نے اسرائیل پر حماس کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان پر خیر مقدم کیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ اجتماعی اقدام کی طاقت ہے. انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ جنگ بندی فلسطین میں امن کی جانب پہلا قدم ہو. نظر ڈالتے ہیں تجارت کی دنیا کی ایک جھلک پر. اسٹیٹ بینک نے ترسیلات زر میں اضافے کے بعد ایکسچینج کمپنیوں کو ریلیف فراہم کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمپنیوں کے محفوظ سرمایہ کی شرح میں کمی کا اعلان کر دیا ہے. ایکسچینج کمپنیوں کو اپنی مجموعی سرمایہ کاری کا 15% محفوظ سرمایہ کار رکھنا ہوگا. اس سے قبل ایکسچینج کمپنیوں کو 25% محفوظ سرمایہ کاری رکھنا ہوتا ہے. اضافی لیکوڈیٹی ایکسچینج کمپنیوں کو ترسیلات زر کا کاروبار بڑھانے میں مدد ملے گی. ایکسچینج کمپنیوں نے مالی سال کے 10 ماہ میں 1 ارب 66 کروڑ ڈالر کی ترسیلات کی ہیں. گزشتہ مالی سال 10 ماہ میں ایکسچینج کمپنیوں نے 1 ارب 44 کروڑ ڈالر کی ترسیلات کی تھی. اسٹیٹ بینک نے 27 ایکسچینج کمپنیوں کو لائسنس جاری کیا ہے. صرف 18 ایکسچینج کمپنیاں ترسیلات زر کر رہی ہیں. ایکسچینج کمپنیوں کی 1200 برانچوں سے ترسیلات زر کی فراہمی کی جا سکتی ہے. شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں. طبی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہو کر اسپتال میں زیر علاج رہنے والے 15% مریضوں کو دماغی اور اعصابی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امریکہ میں ہونے والی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرونا سے بہت زیادہ بیمار ہونے والے مریضوں کا شعور متاثر ہونا، ذہنی الجھن اور ہیجان جیسی علامت عام ہوتی ہے. اسپتال میں زیر علاج رہنے والے 15% کرونا مریضوں میں دماغی اور اعصابی پیچیدگیاں نمودار ہوتی ہیں. مگر کووڈ-19 کے مریضوں میں یہ فرق موجود تھا. محققین نے بتایا کہ کرونا کے ایسے مریض جن کو آکسیجن کی تھراپی کی ضرورت پڑی ان کے گرے میٹر کا حجم کم ہو گیا. گرے میٹر کے حجم میں کمی کو سنگین معذوری سے بھی منسلک کیا جاتا ہے. شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال.
भारतीय हिंदू इंतहा पसंद जमात महाराष्ट्र अनु नरमान सेना ने माहिरा खान के भारत में काम करने की शदीद मुखालफत की है। MNS सिनेमा विंग के सदर ईमा खोपकर का भारतीय मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि वो माहिरा समेत पाकिस्तान के किसी भी अदाकार को महाराष्ट्र या भारत के किसी हिस्से में काम करने की इजाजत नहीं देंगे। माहिरीन कोविड-19 के बराह रास्त दिमाग पर असरात के बारे में अभी ज्यादा कुछ जानने में कामयाब नहीं हुए। अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में इटली में जेर इलाज कोरोना मरीजों के सिटी स्कैन का जायजा लिया गया, जिन्हें दिमागी और असाबी मसाइल लाहक थे। नतीजे से पता चला कि कोविड के मरीजों के दिमाग में महलिक वायरस की वजह से ग्रे मैटर का हजम कम हो सकता है। माहिरीन ने तज्जिये के दौरान 2 ग्रुप तश्कील दिए, जिनमें एक कोरोना मरीज जबकि दूसरा दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों का था। तहकीक में दरियाफ्त हुआ कि तहकीक में शामिल अफराद के ग्रे मैटर के हजम में कोई नुमाया फर्क नहीं देखा गया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। समाजी राब्ते और माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ट्विटर ने अकाउंट वेरीफाई सर्विस बहाल करने का ऐलान कर दिया। ट्विटर की जानिब से जुमेरात के रोज 2017 से बंद सर्विस को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया, जिसके तहत अब तमाम सार्फिन ब्लू टिक के हुसूल की दरख्वास्त दे सकते हैं। ट्विटर के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में 6 कैटेगरीज को तरजीह दी जाएगी। वक्त के साथ साथ सिस्टम को मजीद तौसी भी कर दी जाएगी। ज़राए इब्लाग से वाबस्ता इदारों और मुलाजमीन को भी अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए शराइत पर उतरना होगा, जबकि फ्रीलांस काम करने वालों के लिए भी चंद शराइत मुख्तस की गई हैं। सहाफती इदारों को आज़ादी सहाफत के उसूलों पर अमल लाजमी करना होगा, जबकि फ्रीलांस और इदारों से वाबस्ता सहाफियों को किसी अच्छे और बड़े इदारे में 6 माह के दौरान 3 शाया होने वाले मज़ामीन की तफसीलात फराहम करना होगी। ट्विटर के मुताबिक आइंदा चंद रोज में दरख्वास्त फॉर्म दुनिया भर के सारिफिन को दस्तयाब होगा। सालिफ सेटिंग्स के मेन्यू में जाकर अकाउंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करके दरख्वास्त दे सकता है। किसी भी अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए 3 शराइत दरकार है। पहले इदारे की वेबसाइट, दूसरा सरकारी शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा ईमेल एड्रेस शामिल है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अबू धाबी में मैचेस कराने की तहरीरी इजाजत मिल चुकी। टीमें कब रवाना होंगी, मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए टीमों को UAE रवानगी का शेड्यूल सामने आ गया। तमाम टीमें 26 मई को कराची और लाहौर से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना होंगी। बाकी मैचों के शेड्यूल का इम्कान आज मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक 26 मई की सुबह 8:30 बजे पहली चार्ट फ्लाइट कराची, जबकि 9:15 बजे लाहौर से दूसरी परवाज टीमों को लेकर UAE रवाना होगी। ज़राए का कहना है कि बकिया बेस मैचेस यकम के बजाय 5 जून से शुरू होने का इम्कान है। वक्त की कमी और मौसम के पेश नजर खिलाड़ियों और ऑफिसर्स को पहली कोविड टेस्टिंग 22 मई तक करानी होगी। 24 मई की सुबह 11 बजे होटल में चेक इन करना होगा, जहाँ वो 2 रोजा करंटीना करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज UAE हुकूमत से क्लियरेंस के बाद बोर्ड और फ्रेंचाइज के मामलात भी तय पा गए। कल होने वाले इजलास में फैसला किया गया था कि इवेंट में होने वाले इजाफी अखराजात PCB खुद बर्दाश्त करेगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। हॉलैंड के माहिरीन ने पानी की तह में जमने वाली काई की मदद से दीदा जेब डिजाइन वाला कपड़ा तैयार कर लिया। साइंसी जरीदे एडवांस फंक्शनल मटीरियल्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेदरलैंड की यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने तालाबों और समंदरी पत्थरों पर जमने वाली काई को इस्तेमाल करके दीदा जेब डिजाइन वाला कपड़ा तैयार कर लिया। माहिरीन ने इस दरियाफ्त को अहम करार देते हुए बताया कि ये मजबूत, लचकदार और दीदा जेब डिजाइन वाला कपड़ा होगा, जिसे देखकर पहनना हर किसी के बस में नहीं होगा। याद है कि इससे कबल माहिरीन काई को फूड सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने का कामयाब तजुर्बा कर चुके हैं। साइंसदानों का कहना है कि मुस्तकबिल में काई से तैयार होने वाले लिबास फैशन का हिस्सा होंगे और लोग इन्हें बहुत शौक से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आम कपड़ों के मुकाबले में कम कीमत में होंगे। माहिरीन ने इस इजाद के हवाले से मजीद वजाहत करते हुए बताया कि काई और बेजान बैक्टीरिया सेलुलोज के मिलाप की मदद से एक ऐसा अनोखा मादा तैयार किया गया है जो काई के फोटोसिंथेसिस म्यार और बैक्टीरियल सेलुलोज जैसी मजबूती का हामिल है। इसकी मदद से कपड़ों के अलावा मसनूई पत्ते और खाल भी तैयार की जा सकती है। तहकीकी टीम के सरबराह कांतवाला ने कहा कि सहजहती प्रिंटिंग जानदार फंक्शनल मादों की बनावट के लिए एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है। काई पर प्रिंट करने के लिए 3D प्रिंटर और नई बायो प्रिंटिंग तकनीक इस्तेमाल की गई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।